يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی ہوتے ادھی رات نو چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون پار سرے اتے جا گیا اٹھ جا کے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں میں آ گیا بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا وہ پھل توڑیا بڑے بڑے باغ تھے ہوئے نی ویران بندے جہان اتے کری نا گمان تینیاں دے دیس صدا پھلا نہیں میں کامنا ہس دیاں محفلانے تینوں بھول جامنا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شافع محشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ محبت نال گج کے رج کے درود پاک پڑھو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو عزیز دوستو اللہ دی توفیق کرو دی رحمت دے نال نماز عید الفطر اساں ادا فرمائیے. اللہ تعالیٰ دے اس عظیم مہینہ رمضان دی جنہ لوگوں قدر کیتی بڑے خوش نصیب نے تے جنہ دی قدر نہیں کیتی وہ بڑے بد نصیب نے. چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدی زندگی چ رمضان المبارک آیا وہ بندہ اپنے گناہوں دی معافی نہ مانگ سکیا اپنے اللہ نال صلح نہ کر سکیا. حضور علیہ السلام نے جبریل امین آندے نے مابو وہ بڑا بدبخت بندہ ہے. حضور علیہ السلام فرمایا آمین. واقعی بدبخت ہے کہ اللہ دا مہمان آیا تو انہیں قدر ہی نہ کی تھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ سان زندگی دے اندر بار بار رمضان مبارک دی اس نعمت نو فضل نو انعام نو اللہ نصیب فرما.
حضرات گرامی قدر جس طرح ماشاءاللہ رمضان المبارک کی رونق لگی ہوتی مساجد دے اندر اور گھراں بھی ساڈے ماشاءاللہ ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میں اس حوالے نال گزارش کرنا چاہنا کہ جویں رمضان المبارک اسی اللہ دے گھر نال لو لائی سی, دل لگیا سی, نماز ٹائم نہ پڑھتے سن, تلاوت کرتے سن, ذکر اذکار کرتے سن, تے اوہی رب ہون بھی جیندا جاگدا ہے. اسے رب دا ہون بھی انجی فرمان ہے. اللہ سانو اسی طرح پابند 5 وقت دا نمازی بنا دے. اے نہ بھی رمضان بھی گیا ہے تے رمضان دے فصلی بٹیرے نمازی بھی بس آئے سن تے آ کے گئے. دین اسلام میں جویں روزہ فرض ہے اوویں 5 نمازاں اور روزے نال اس واسطے نماز دی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ روزے دا اللہ پاک نے قرآن پاک کی بنیادی طور تے ایک آیت ذکر فرمایا. تے نماز ایسا مسئلہ ہے جدا اللہ پاک نے قرآن پاک تقریباً 750 مرتبہ حکم دیتا ہے. اللہ سنو پکا نمازی بنا دے. اچھی آمین کہا. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی آیا کہنا حضور میں جنت جانا چاہنا تو میں نے دسو میں کیڑا عمل کراں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا سب تو پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ, اے عقیدہ بڑا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں. میں گواہی دینا اللہ الہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, اور میں اللہ دے نبی دی نبوت اور ختم نبوت ایمان رکھنا. یہ پہلا کام کرنا ہے. اور دوسرا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, نبی پاک علیہ السلام فرمایا نماز پڑھ. ایک حدیث پاک چاہتا ہے تیسرا کام نبی پاک نے فرمایا روزے رکھ. اور ایک حدیث پاک نبی پاک فرمایا چوتھا کام فرمایا صلہ رحمی کر, رحم دے رشتے نال محبت کر, پیار کر, سلوک کر. تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ تیرے اس عمل دی برکت دے نال تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا. آؤ توجہ کرنا ذرا. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ لٹلا بیٹھو لاڑے عید والا دن آئی تو ذرا ذوق نال شوق نال درود پاک پڑھ چھڈو. پتہ ہے تسی بڑے تھکے ہوئے جی ہیں. اللہ تو اڈا روزے نمازاں قیام تلاوت اپنی بارگاہ قبول فرما لے. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا. رب العالمین نے نماز دا تذکرہ فرمایا. اللہ کریم فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندیوں نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. یا اللہ کدوں کو نماز پڑھنی ہے, نماز دا ٹائم کی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنی ہے. لدلوک الشمس الی غسق اللیل, اللہ پاک فرماتے ہیں سورج چڑھن تو پہلے نماز پڑھنی ہے, سورج غروب ہون تو پہلے نماز پڑھنی ہے. یعنی بالخصوص اللہ پاک نے فجر دی نماز دا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے مغرب دی نماز دا ذکر فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر دا قرآن تے ویسے ہی بڑا پیارا ہوندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے فرشتے اسمانہ تو تشریف لے کے ہوندے نے. جدو قاری قرآن پڑھتا ہے فجر دی نماز ویلے تلاوت کرتا ہے, اللہ دا ذکر کرتا ہے, قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ دے فرشتے بھی قرآن پاک سنتے ہیں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے میرے بندیوں فجر
فجر دا قرآن اللہ پاک اس بندے تراضی ہوندا ہے جڑا فجر ویلے مسجد آ جائے اللہ دا محبوب بندہ ہوندا ہے جڑا اللہ دا حکم سندا ہے تے مسجد آ جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر ویلے مسجد آ جائے فجر دی نماز پڑھتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سننا ذرا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد ذرا کج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنے والو حضور فرماتے جڑا میرا امتی فجر دی نماز پڑھتا ہے فجر دی نماز ادا کرتا ہے آپ فرماتے نے من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا فجر دیاں 4 رکعتاں پڑھتا ہے 2 سنتاں نے تے 2 فرض نے یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں فہو فی ذمت اللہ آسماناں تو آواز ہوندی میرے بندے اپنا نرم گرم بستر چھڈ کے فجر دے ویلے مسجد دے اندر آ گیا ہے اللہ دی توفیق نال آ گیا ہے پہلے وضو کیتا ہے وضو کرن دی حدیث پاک سنو نبی پاک فرماتے نے جدو میرا امتی وضو شروع کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے اپنے ہتھاں نو دھوندا ہے آواز آتی میرے بندے میں تیرے ہتھاں تے گناہ معاف کر دیتے نے بندہ کلی کرتا ہے آواز آتی میرے بندے جڑی زبان دے اندروں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے میں زبان تے گناہ معاف کر دیتے نے بندہ نک وچ پانی پاندا ہے چہرے تے پانی پاندا ہے اللہ نک دے چہرے تے اکھاں تے گناہ معاف کر دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ پھر مسا کردا ہے سر دا بھار اللہ ہٹا دیندا ہے بندہ پھر پیر دھوندا ہے آواز آندی جے کسے پیڑے کم لی تیرے قدم اٹھے نے تیرے قدماں دی برائی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ کریم فرماندے نے میرے بندے میں جڑے پیڑے کم لی تیرے قدم ٹرے نے ہن تو وضو کیتا ہے سنت مطابق وضو کیتا ہے میں وہ پیڑے کم لی تیرا جانا تیرے گناہاں تے وضو دا پانی پا کے معاف فرما دیتا ہے اللہ پاک نے معاف فرما دیتا ہے اور حدیث پاک سنو ذرا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا میرا امتی صحیح وضو کرتا ہے سنت مطابق وضو کرتا ہے وضو کر کے تے شہادت دی گواہی دیندا ہے آسماناں تو آواز آندی میرے بندے آج صبح صبح مسجد آیا ہے آج وضو کیتا ہے آج رکعت ایک نہیں پڑھی سجدہ ایک نہیں کیتا آج قیام نہیں کیتا رکوع نہیں کیتا آج تشہد نہیں بیٹھا آسماناں تو آواز آندی میرے بندے تو صرف وضو کیتا ہے فجر ویلے آ کے نماز پڑھن دا ارادہ کر لیا ہے آسماناں تو آواز آندی میرے بندے میں تیرے لیے اپنی جنت دے 8 بوئے کھول دیتے نے 8 بوئے تیرے لیے کھول جان گے جڑا بندہ نماز دا ارادہ کر کے مسجد آ گیا ہے نماز دی اہمیت سنو ذرا آج وضو کیتا ہے تے گناہ معاف ہو گئے نے آسماناں تو آواز آندی ہے اے میرے بندے میں تیرے لیے اپنی جنت دے 8 بوئے کھول دیتے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پھر بندہ فجر پڑھتا ہے آسماناں تو آواز ہوندی ہے تو فجر دی نماز پڑھیے میرے بندے ہن تیرے جان دی حفاظت تیرے مال دی حفاظت ہن تیرے ایمان دی حفاظت فہو فی ذمت اللہ اللہ کریم فرماندے نے تینوں کن مین رکھن دی لوڑ کوئی نہیں سیکورٹیاں رکھن دی لوڑ کوئی نہیں یا اللہ پھر انتظام کیوں چلے گا فرمایا میں رب وعدہ کرنا فہو فی ذمت اللہ آسماناں تو آواز آندی ہے اور تیری حفاظت دا ذمہ میں آپ لے آئے تو فجر
फजर दी नमाज पढ़िए। हजरात आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दे परवाने हो। अल्लाह फरमाते ने अकीम सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल व कुरानल फज्र इन्न कुरानल फज्री काना मशहूदा। आओ मैं दावत फिक्र देना चाहना, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने बंदा दुनिया तो जदों चला जाता है कब्र दी लात दे अंदर इहदे वालिदैन छड्ड आउंदे ने, इहदे सज्जन बेली छड्ड आउंदे ने, इहदे बीवी बच्चे इहनूं कब्र दी लात दे अंदर उतार के वापस आ जांदे ने। ते अल्लाह पाक फरमाते ने जिहड़ा बंदा दुनिया ते नमाज पढ़दा रहा, नमाज पढ़दा रहा, नमाज दी पाबंदी करदा रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अस्सलातु बुरहान, कब्र दे अंदर जदों बंदे कल्ला होना है, अस्सलातु बुरहान, नमाज बंदे दी दलील होएगी। कब्र दे अंदर जदों किसे कम नहीं आना, नमाज तेरे कम आना है। नबी पाक फरमाया व सदका तो नूर, जेड़ा दुनिया ते सदका करता रहा है, औखा सौखा हो के अल्लाह ते करानी खर्च करता रहा है, दीनदार लोगों की खिदमत करता रहा है, अच्छाई के कम्मां ते खर्च करता रहा है, मदारस के अंदर मसाजिद के अंदर अपनी दौलत नूं खर्च करता रहा। आवाज़ होंदी मेरे बंदे तेरी कब्र दा जिहड़ा अंधेरा है तेरे सदके दे अल्लाह उते बल्ब लाएगा, अल्लाह उते रोशनियां फरमा देगा। जिहड़ा बंदा दुनिया ते नमाज पढ़ता रहा है, आओ फिर मैं दावत फिक्र देना चाहना, ये नमाज वाला अमल रब नूं बड़ा प्यारा है, पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। एक बार फिर क्या लेटे बैठो, एक बार फिर क्या छो, नमाज वाला अमल रब नूं बड़ा प्यारा है, पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड्ड दे गल्लां, हुण छड्ड दे गल्लां, रब दे हुक्म अगे अड़न दियां, तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां, तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां। और बड़े प्यार मोहब्बत दी गल करना चाहना, इस दौर विच यारो जेड़ा पक्का नमाजी ओ समझ लवे अल्लाह दे ते राजी, ओ समझ लवे अल्लाह दे ते राजी। बड़ियां अच्छियां घड़ियां, बड़ियां अच्छियां घड़ियां आउण गियां ओदे ते मरन दियां, तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां। हज़रात तवज्जो करना जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत वाले दिन अल्लाह जिहड़ा सब तो पहला सवाल करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अव्वलु मा युहासब बिही यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन जिहड़ा सब तो पहला सवाल करेगा, अल्लाह करीम फरमाएगा मेरे बंदे दस ना पंजे नमाज़ां पढ़ता रहे या नहीं पढ़ता रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अगर तेरा ये सवाल का जवाब दुरुस्त हो गया, अगर तेने क्या या अल्लाह मैं पंजे पढ़ता रहा, क्योंकि अल्लाह पाक को सारी तेरी डायरी ते वीडियो मौजूद है, वो ते झूठ नहीं बोल सकेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अगर ते बंदा नमाजी है पंजा नमाज़ां दा पाबंद होएगा, ते नबी पाक फरमाते ने अगर ये पहले सवाल दे अंदर कामयाब हो गया, ते नबी पाक फरमाते ने फिर सारे सवालों के अंदरों ही कामयाब है, फिर सारे सवालों के अंदरों एक बंदा कामयाब हो जाएगा। इंज समझो ना, पहला सवाल ते बंदा कामयाब, फिर इंज समझो सारे सवालों के अंदर कामयाब। हुण अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे नमाज पढ़ने वाले आउण मेरी जन्नत पई हो, हुण इंज करना जिथे दिल चाहते जन्नत दियां मौजां मान ले,
जन्नत दियां बहारां लुट ले मौजा मान ले हज़रात मैं हदीस पाक सुनावां कब्र दे अंदर जदों मोमिन जाएगा ईमान वाला बंदा कब्र दे अंदर जाएगा वो कब्र दी तैयारी करो कब्र दी तैयारी करो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत उस्मान कब्रिस्तान जाके रोया कर दे साथियां दे उस्मान तू ते अल्लाह दे नबी दा दूरा दमाद उस्मान अल्लाह दे नबी तैनू जन्नत दियां बशारतां दित्तियां ने उस्मान नबी पाक फरमाया उस्मान कोई नेकी ना कर जन्नत तेरी पक्की हज़रत उस्मान फरमाते ने ये सारियां गल्लां ठीक ने पर कब्र दे अंदर बंदे कल्ला होना है कब्र दे अंदर बंदे तन्हा होना है फरमाते ने आखिरत दी मंजिलां दे अंदरों पहली घाटी है उस्मान रोया कर दे तेरी मेरी क्या हसीयत है क्या औकात है आओ नबी पाक नाल प्यार करने वालो मैं दावत फिक्र देना चाहना बे मेरे बंदे अगर तेन मैं जिंदगी दिती है सेहत दिती है जवानी दिती है ये जवानी नू मेरे रस्ते दे अंदर खर्च कर ये सेहत नू मेरे तू फायदा हासिल करके नफल पढ़ जिक्र कर अल्लाह की याद के अंदर जिंदगी गुजार ले नबी पाक फरमाते हैं कब्र ते रोजाना याद कर दिए आना बैतु दूर आना बैतु ज़ुल्मात आना बैतुल वहदा मैं तनाइयां दा घर मैं हनेरियां दा घर मेरे अंदर रोशनी लेके आई कब्र नू उड़ीकां नित रहंदियां ने तेरियां कब्र नू उड़ीकां नित रहंदियां ने तेरियां मौत नित घर तेरे मार दिए फेरियां मौत नित घर तेरे मार दिए फेरियां कब्र नोड़ी कानित रहंदियां ने तेरियां कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना एक दिन होवना मिट्टी दियां ढेरियां कब्र नू उड़ीकां नित रहंदियां ने तेरियां मौत नित घर तेरे मार दिए फेरियां नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाजी होएगा उदा सवाल दा जवाब ठीक हो जाएगा ये मोमिन कब्र के अंदर जाएगा अल्लाह दे फरिश्ते आएंगे मन रब्बो का मन नबियों का मादीनों का तेरा रब कौन है तेरा रसूल कौन है किड़े दीन ते अमल करदा रहे ते नबी पाक फरमाते ने मोमिन नु जदों बिठाएगा ना अल्लाह ते फरिश्ते कब्र के अंदर बिठाणगे ना हुजूर फरमाते ने उन्होंने इंज लगेगा जिवें सूरज गुरूब हो रहा है सूरज इस वास्ते नबी पाक फरमाते कब्र थोड़ी जी खुली रखो बंदा बह जाए बंदा विच बह जाए ते नबी पाक फरमाते हैं उन्होंने महसूस होएगा जिवें सूरज गुरूब हो रहा है फरिश्ते कहेंगे मन रब्बों का मन नबियों का मादीनों का हुजूर फरमाते हैं मोमिन कहेगा दऊनी ओसली ओ फरिश्तियों मैं तुहाडे सवालों का जवाब बाद के अंदर देवांगा मैनू इंज लगदा पिया जिवें मेरी असर दी नमाज जा रही है मेरी असर की नमाज कदा हो रही है मैनू पहले मौका दो पहले नमाज पढ़ांगा फिर जवाब देवांगा ये जे मोमिन बंदा इनू कब्र के अंदर भी फिक्र नमाज दी है रात नमाज तो जड़ा बेनमाज बंदा है जड़ा नमाज नहीं पढ़ता कुरान कहता है अल्लाह करीम फरमाते ने कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन और अल्लाह पाक ने बड़ी मन की थी फरमाया फमा तनफहुहुम शफाअतु शाफीन जेड़ा बेनमाज बंदा है ओदे हक दे अंदर अल्लाह किसी दी सिफारिश भी कबूल नहीं करेगा
نماز پڑھو اللہ دے در تے آؤ اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ سر جھکاؤ اگر تیری نماز ٹھیک ہے سالو ہاتھ بولو اللہ تیرے سارے عملوں ٹھیک کر دے گا آؤ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کروا لو میں محبت دی گل کرنا چاہنا میرا دل کرتا ہے عید بھی مٹھی تہاڈا منہ میٹھا کر دئیے کی خیال ہے اولی جی بولے جی منہ میٹھا کر لئیے سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نبی پاک علیہ السلام دا بچپن تے حلیمہ ساتھیاں تے گھر جدوں رحمتاں تے رونقاں آئیاں تے حلیمہ ساتھیاں تے جنہیں باقی بیبیاں نے حیران تے زشتے رو گئیاں اے تے بہاراں تے رونقاں آ گئیاں نے ایک دوجے نوں کہندیاں نے چلو میرے نال ساتھیاں تے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ذرا میرے نال مل کے پڑھو پتہ لگے نبی پاک دے نعت خاں بیٹھے نے سرکار دے جدو حوض کوثر تے جائیے نعت پڑھتے جائیے سرکار سینے لالن جم کوثر پلا دین اس واسطے ذرا تھوڑا یہ زبانہ نو حرکت دے ہو چلو میرے نال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہونا تے او دیوا بھی نہیں بال دی یہ بھی پتہ لگائے پیسہ بھی نکال دی ایسا با کمال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ہسدا اے تے جہان رک جاندا اے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندا اے سنے آئے ہسدا اے جہان رک جاندا اے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندا اے ایڈی سونی چال کیڈی سونی چال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال ساتھیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اللہ تانوں خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے ایویں ہستے رہو تے بستے رہو اللہ ساڑھے روزے نمازاں قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعائی کرا دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا بديع السماوات يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي میرے اللہ تیرے جتنے بندے ساڈے بہناں بھرا اللہ دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے معاف فرما دے یا اللہ جنہ دے والدین چلے گئے معاف فرما دے یا اللہ میرے امی ابو معاف فرما دے یا اللہ میرے بھائی محمد حسین معاف فرما دے یا اللہ میرے والدین دی قبروں جنت باغ بنا دے اللہ میرے بھائی دی قبر جنت دا باغ بنا دے یا اللہ تو رحیم رحم کر دے تو کریم کرم کر دے اللہ جدے جدے والدین دنیا تو چلے گئے سب کو معاف فرما دے اللہ جتنے بیمار میں کامل شفا عطا فرما دے اللہ جتنی میری ماما بہنا اللہ بیمار نے گھروں میں ہسپتالاں دے اندر میرے اللہ شفا عطا فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے آئے نے
نماز عید الفطر ادا کرنے واسطے اللہ جتنی میری ماواں بہناں آئیاں نے یا اللہ اسی کڑی کڑی شاید تیرے کو منگیے اللہ تو جاننا ہے جڑی جڑی شاید سان لوڑ ہے اپنی رحمت نہ اپنے خزانے چ عطا فرما یا اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد شاد فرما یا اللہ انتظامیہ دے دوست یا اللہ تیرے گھر دی نوکری کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ تو انہاں دے گھراں نو اپنی رحمت اور برکت دے نال بھر دے اللہ انہاں دے گھراں برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما اللہ جتنے تیرے بندے آئے نے قدم قدم قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب